Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Ende von Hören Teil A. Hören Teil B. Lesen Sie die Aufgabe. Hören Sie dann den Text. Markieren Sie die richtige Lösung A oder B auf dem Antwortbogen. Sie hören den Text zweimal. Nummer 15. Wie viel kostet das Buch? Es kostet 16,95 €. Wie viel kostet das Buch? Es kostet 16,95 €. Oke, sekarang kita ke tel B. Nah, sama seperti tel A, untuk tel B ini ada pengulangan ya, artinya adalah audio diputarkan sebanyak 2 kali atau zweimal. Nah, kalau misalnya di A, di hören tel A kalian menjawab richtig oder falsch, benar atau salah, maka di hören tel B ini kalian hanya perlu menjawab A atau B. Mana jawaban yang paling tepat. Nah, sebelum itu, intinya adalah sebelum audio kalian dengar atau sebelum audio diputarkan, kalian sudah harus membaca soal nomor 15. Oke, fokus ke soal nomor 15. Soal nomor 16 nggak perlu dibaca dulu. Oke. Kemudian, baca pertanyaannya baik-baik dan garis bawahi apa yang ditanyakan. Wie viel kostet das Buch? Artinya adalah berapa harga buku. Es kostet, nah, berarti kalian di sini yang ditanyakan adalah itu harga. Nah, bagaimana caranya menentukan harga? Kalian harus tahu cara baca. Artinya cara baca euro, cara baca sen, bagaimana cara pengucapan belasan, puluhan, ataupun ratusan dalam angka atau bilangan bahasa Jerman. Ini akan sulit kalian jawab kalau misalnya kalian tidak tahu cara baca atau cara mengucapkan angka dalam atau bilangan ya dalam bahasa Jerman. Nah, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa dijelaskan di dalam audionya tersebut, wie viel kostet das Buch? Es kostet 16,95. Nah, 16,95. Kalau A itu 15,6 kalau misalnya A itu 15,69, artinya angkanya ini dibalik ya. 69 di sini yang B-nya 95. Nah, kalau misalnya A 15,69, kalau B itu 16,95. Otomatis kalian yang perlu dijawab itu adalah jawaban yang B, karena itu sesuai dengan yang ada di hören atau di audio. Kalau misalnya ada yang menjawab A, itu jawabannya salah, karena tidak sesuai. Di sini kita mencari yang relevan atau yang sesuai seperti yang kita dengarkan. Oke, sangat mudah sekali. Nah, kita lanjut ke soal nomor 16. Nummer 16. Was ist die Hausaufgabe? Die Hausaufgabe ist Übung 9 auf Seite 13. Was ist die Hausaufgabe? Die Hausaufgabe ist Übung 9 auf Seite 13. Oke, sekarang nomor 16. Di sini pertanyaannya adalah Hausaufgabe. Was ist die Hausaufgabe? Hausaufgabe itu adalah tugas ya atau PR. Nah, di sini die Hausaufgabe is gitu katanya.
seperti yang kita tahu di audio tadi dijelaskan bahwa die Hausaufgabe ist Übung 9, latihan ya, Übung itu artinya auf Seite halaman 13. Nah, sengaja kalau misalnya jawaban itu pasti dibalik-balik ya. Coba perhatikan A dan B. Ini dibalik nih, Übung 3, Seite 13. Seite 19, Übung 9. Nah, kalian harus tahu cara membedakan 19 dan 3. Nah, sementara di audio atau huraian yang kita dengar tadi, Übung 9 katanya. Latihan 9 halaman 13. Otomatis jawabannya adalah yang B. Sangat mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 17. Nummer 17. Wie lange leben Sie schon in Frankfurt? Seit 2 Jahren. Wie lange leben Sie schon in Frankfurt? Seit 2 Jahren. Oke, kemudian perhatikan untuk pertanyaan nomor 17. 17. Wie lange, berapa lama, leben, tinggal, hidup, Sie, Anda, schon, sudah ya artinya, in Frankfurt, di Frankfurt. Seit artinya sejak, Jahren. Di sini ada dua jawaban, A dan B, seit 2 atau seit 3. Nah, kalian harus tahu cara baca angka 2 dan angka 3. Ini akan jadi masalah kalau misalnya kalian nggak tahu cara baca angka dalam bahasa Jerman. Padahal ini sangat mudah sekali jawabannya. Walaupun misalnya kalian berpikir pertanyaannya ini terlalu cepat atau misalnya tidak pelan ya cara membacanya yang kalian dengar di audio, tapi kalian cukup konsentrasi dengan dua angka ini. Nah, intinya adalah jawab pertanyaan yang sesuai dengan audio atau huraian. Kalau misalnya udah berbeda, otomatis itu salah. Karena kita mencari jawaban yang sesuai atau yang tepat. Oke? Nah, di sini jawabannya adalah yang seit 2 Jahren. Oke, sangat mudah ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 18 atau 16. Nummer 18. Wann fährt der nächste Zug nach München? Er fährt um 11:15 Uhr. Wann fährt der nächste Zug nach München? Er fährt um 11:15 Uhr. Oke, nomor 16. Wann fährt? Fahren. Wann artinya kapan, fahren itu pergi ya. Der nächste. Berikutnya cuk kereta. Nah, München, ke München. Er fährt, R itu kata ganti dari keretanya tadi. Ini kata untuk preposition jam ya. Nah, di sini ada dua jawaban, A 11.15, B 11.45. Nah, tadi kita dengar 11.15. Jawabannya yang mana kira-kira? 11.15. Otomatis yang A. Sementara yang B ini bagaimana cara bacanya? Untuk yang B ini cara bacanya adalah 11.45. Oke, ini 11.45. Sedangkan yang A 11.15. Jawabannya yang A. Nah, coba perhatikan. Dari soal yang tadi kita bahas, banyak sekali yang berhubungan dengan angka. Jadi, teman-teman nggak boleh buta angka. Artinya kalian harus tahu cara baca angka dalam bahasa Jerman. Oke, karena itu pasti akan keluar dalam ujian. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19.
Nummer 19. Wie schreiben Sie Ihren Vornamen? Bitte buchstabieren Sie. Ich buchstabiere S-A-L-I-M. Wie schreiben Sie Ihren Vornamen? Bitte buchstabieren Sie. Ich buchstabiere S-A-L-I-M. Oke, nomor 19. Wie schreiben Sie Ihre Vorname? Vorname itu nama depan. Bitte buchstabieren Sie. Buchstabieren itu artinya mengeja ya. Jadi kalau misalnya kalian di Jerman mengisi formulir atau di telepon ditanya tentang buchstabieren, berarti kalian harus mengeja nama kalian satu persatu, yaitu huruf demi huruf. Ich buchstabieren. S-A-L-I-M. Salim. Jadi nama depannya itu Salim. Nah, ingat A ini cara bacanya tetap A, bukan menjadi E. Jadi beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu beda cara bacanya dengan apa yang diucapkan. Sedangkan dalam bahasa Jerman, kalian membaca artinya cukup membaca apa yang tertulis. Pastinya akan ada beberapa huruf khusus yang ada dalam bahasa Jerman. Tapi tidak banyak ya. Kalau nggak salah cuma ada 6 apa 8 gitu huruf khusus dengan cara baca spesial gitu. Sedangkan yang lainnya itu sama seperti membaca apa yang tertulis seperti itu. Nah, kalau sebelumnya ini kalian harus tahu angka, ini kan berhubungan dengan angka kan semuanya. Nah, sekarang berhubungan dengan huruf atau alfabet. Makanya di A1 ini tuh sebenarnya sangat-sangat gampang dan mudah. Ini udah kita pelajari di A1 bab 1 atau Einheit 1 Niveau A1. Nah, sulitnya mungkin kalau misalnya kalian lupa atau nggak ingat cara bacanya, itu mungkin akan sulit ya. Tapi saya yakin kalau kalian udah ingin ikut ujian, otomatis kalian siap ya materi maupun lisan, tulisan, hören, dan sprechen. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Video selanjutnya kita membahas untuk teilhören soal selanjutnya. Teman-teman silahkan bagikan video ini. Barangkali ada teman atau saudara kolega kalian yang membutuhkan persiapan ujian untuk Niveau A1 ujian teks. Oke, kita ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.